سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس اسلام آباد میں پانی کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا راول ڈیم کی حالت خراب ہے۔ وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے راول ڈیم سے متعلق ٹاسک فورس بنائی ہے۔ میں ٹاسک فورس کا سربراہ ہوں۔ پنجاب سے بھی لوگ شامل ہیں۔ NFC کے بعد اس پر کام نہیں ہوا۔ 5 سے 6 جو منصوبے ہیں ان کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ نئی سوسائٹیز آدھی سے زیادہ غیر قانونی بنی ہیں۔ یہ لمبی بحث ہے، اس پر بعد میں تفصیلات جمع کراؤں گا۔ Information Minister, Atta Tarar, officials of NDMA, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great pleasure to be here again today and like always, deeply impressed by this great facility which has multi-purposes and it was carved out of devastating floods in 2022 when large swaths of Pakistan's land was submerged, standing crops totally washed away, and millions of houses were damaged completely or partially. I must say you have done a remarkable job not only to establish this world-class facility, also having connection with the provinces and establishing great interventions as to early warning system, conveying to all the provinces timely information, rather real-time information, and also procuring equipment which would be very helpful in rescue, relief, and repairs. I would like to conclude today's brief remarks that Pakistan, unfortunately, is now on the map of first 10 countries which can be hit by cloudbursts, and unfortunately, despite being a country having hardly any contribution towards greenhouse emissions, Pakistan suffered in 2022, and I pray to God Almighty that no other country would suffer like we have. For that, I have already tasked Ahsan Iqbal and Minister Climate Change to negotiate not loans but grants, public-private partnership investments for resilient infrastructure in Pakistan, whether it's agriculture, housing, industry, and so on and so forth. So I think, General Inam, while you have built a wonderful facility, I think a bigger task and onerous task is on your hands and on your shoulders, strong as they are, along with your wonderful team, to undertake this resilient platform for all important areas of our economy and our socio-economic sector. For that, Government of Pakistan is ready to support in every way to strengthen your institute, your capacities, and of course have very close contact with the provinces. In that, Deputy Prime Minister would be very willing to sit down with you and discuss all important avenues, and whatever we have at our disposal, we'll place at your disposal for the good of this country and 240 million people of Pakistan. I'm very glad that you are also providing timely
information to our friendly countries particularly and other countries generally. The way you came to support in the aftermath of Turkey's unprecedented, devastating earthquake is a case in point. And I know that you organized that rescue operation seamlessly. And I was personally watching your efforts. I think those were untiring efforts. Similarly to Myanmar and other places. I think it's time that we sit down and discuss our future plans. And this recent devastation out of sudden glacier melting because of unprecedented heat wave is another example that we have to be on our toes and have highest level of preparedness. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ابھی سوات میں جو بہت ہی قیمتی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی کائنڈ آف پالیٹکس، سیاست کو بالکل ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں اس کا ایک بڑا ایک آنیسٹ جائزہ لینا چاہیے. اگر آپ نے اس کی ابھی کوئی رپورٹ نہیں بنائی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کی رپورٹ بنائیں. 49 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور بے شمار لوگ زخمی ہوئے پورے پاکستان میں، لیکن سوات میں جو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے وہ بہت ہی پوری قوم اشک بار تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو جو PDMAs ہیں ان کے ساتھ اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر آپ کو ایک مربوط پروگرام بنانا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کی ایک مکمل طور پر روک تھام کی جا سکے. اسی طریقے سے جو آپ نے بھی اپنی پریزنٹیشن میں بتایا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کس طرح پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی اس کو ایک انٹرنیشنل کورٹ میں بہت سیٹ بیک ہوا جب انٹرنیشنل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہندوستان 1960 کے ٹریٹی کے تحت انڈس واٹر ٹریٹی اس میں کسی طور پر بھی اس کو وہ یک طرفہ طور پر نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ اس سے نکل سکتا ہے. لیکن وہ ایک انفارچونیٹلی اس کے عزائم بہت خطرناک ہیں، ناپاک عزائم ہیں. تو اس واٹر ٹریٹی کے تحت وہ جو پاکستان کے خلاف اقدامات اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے ایک تو ہم نے ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ واٹر سٹوریج کیپیسٹی کو بلڈ کریں گے. اس کے لیے ہم نے بڑی مشاورت کی ہے. اپنے وسائل کو جنریٹ کر کے یہ چاہے وہ دیامیر بھاشا ڈیم ہے یا دوسری جگہوں پر نان کنٹروورشل واٹر سٹوریج کیپیسٹی جو کہ 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہے چاروں صوبوں کے درمیان، اس میں واٹر کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کی باقاعدہ کلیئرٹی کے ساتھ شک موجود ہے. خود ہم اپنے وسائل سے انشاءاللہ یہ سٹوریج کیپیسٹی اگلے چند سالوں میں بلڈ کریں گے. اس میں بھی NDMA کا ایک کلیدی کردار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ایسا نیکسٹ میٹنگ میں ان کو ہم انوائٹ کریں گے تاکہ ایک ہماری پوری کوآرڈینیشن ہو اور اس حوالے سے جو ان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں، جو ماڈرن گیجٹریز ہیں، ابھی جو آپ ڈرون دکھا رہے تھے، اٹس اے ویری گڈ ایڈیشن، آئی ایم ویری ہیپی. تو اسی طریقے سے اور بھی اس حوالے سے ہم جو اقدامات اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے ہم آپ سے مشاورت کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا اور آپ کی اس بہت ڈریم ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیٹ اس گیو دیم اے بگ ہینڈ.
Thank you very much. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया है कि खतरात से आगाही के निज़ाम से मुतल्लिक NDMA का किरदार इंतहाई अहम रहा है। वेलकम बैक। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम तब्दील नहीं किया जा रहा। तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही रखी गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि जदीद इलाज के लिए 14 नए हॉस्पिटल नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में कायम होंगे। मास्टर प्लानिंग तकमील के करीब, हकाइक की तस्दीक के बाद खबर देने की दरख्वास्त है। तो जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम तब्दील नहीं किया जा रहा है। तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही रखी गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि जदीद इलाज के लिए 14 नए हॉस्पिटल नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में कायम होंगे। मास्टर प्लानिंग तकमील के करीब है और हकाइक की तस्दीक के बाद खबर देने की दरख्वास्त है। जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस सरफराज डोगर को 16 में से 9 वोट मिले। जस्टिस सरफराज डोगर की मुखालफत में 6 वोट दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। PTI के 2 अरकान ने भी जस्टिस मियां गुल हसन को वोट दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। सिंध हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद जुनेद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला किया गया, जबकि जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर तैनात करने का फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा रहा। लीगल टीम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ब्रीफिंग। राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले की अभी तक तफसीली और मुसद्दका कॉपी मौसूल नहीं हुई। सियासी जमातों के एतराज़ पर इजाफी नशिस्तों का कोटा अज़ नो निकालना होगा। तफसीली फैसले और जामे वर्क के बाद इजाफी नशिस्तों का फैसला होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का अख्ताम तारीखी सतह पर हुआ। 100 इंडेक्स 2572 पॉइंट्स इजाफे से 1,28,199 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मुल्क भर में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा देखा गया। सोना 6600 रुपये इजाफे से 3,56,800 रुपये फी तोला हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक एक्सचेंज पहली बार बुलंद तरीन सतह उबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि नया माली साल अच्छी खबर और मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ। नया माली साल मईशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में संग मील साबित होगा। कारोबारी तबके और सरमायाकारों के मशकूर हैं जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात की फराहमी के हवाले से कोशां है। हुकूमत की मुआशी टीम को इस कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ।